Shalom mata kita kerina gunari mari ras kita ngoge kata di bata sebagai bahan sermonta guna kebatin minggu ibas tanggal 27 Februari 2022 endah. So pelenga si benaken mari ras kita hartoto. Isakan kami bujuran bandu Tuhan tetap ngarak-ngarak kami mereka geguh ibas dalam kegeluh neda. Tuhan di bata gendari ate kami yogi kami katandu Tuhan singa jari gelah banci angka kami surah-surandu ibas kami dalane kegeloneda ipuji rasimulakan kami kam Tuhan ibas Yesus Kristus surah kami manbandu amin. Jadi manbante kita kerina sebagai info kasiuta ibas perbahanan Rasul-Rasul 14 ayat 22 jika tak kena ibas tetap kuta ipegegehina ukur ajar-ajar jana ia jarina gelah tetap ia tekman Tuhan nina ngajar labanci lang simentasi lebih bagi-bagi kinisran ibas mengketi kinrajan di bata sejadi ogen ibas kitab Matius 10 telu ayat 10 waloh seh 20 telu bagi pesi bahan renungan tepe khotbah ta ibas Yesaya 55 ayat 10 seh 10 telu. Mari si oge lebe sejadi ogenta ibas kitab Matius 10 telu ayat 10 waluh seh ibas ayat 20 telu. Adinggo sidat bagenda katana. Begikanlah dage kai ertina perumpamaan enda. Kalak si megi berita karena kini rajan tapi lah yang kana balikap ia ras benih sindabuh ku tepi dalan. Si jahat reh nangko berita singgo ia murken kubas pusuh benih sindabuh ku tanah si erbatu-batu bali raskala si minter ngaloken berita alu meriah ukur asum ibegina tapi lambages janah kentisik ngenca ibas ia adi ia ngenanami kesusahan ras ia aya arkiteken berita minter tonel ukurna. Benih sindabuhku tengah perenduri bali raskala si ngaloken berita tapi aru atena karena geluhna ras merincuh kel ia bayak maka kicat berita jana erbanca la erbuah tapi benih sindabuh ku tanah si mehumur bali raskala si megi berita dengan i angkana jenari erbuah lit si erbuah 100 lit si 60 lit si 30. Mari si bukaka si jadi bahan khotbah ta ibas kitab Yesaya 55 ayat 10 seh ibas ayat 10 telu. Adinggo sidat mari si oge bali ras udan sinusur i langit nari lanai mulih ku datas tapi litap iban nadoni si mahan caturah sinuan-sinuan singlitkan benih rasnakan manpangan bagai mepe kata si kubelasken la mulihkan man bangku alu sia-sia tapi iseh kena kai si kurencanaken dengan ilako kena kai si kusuraken ita ding kendu babel alu dem kriahen aludame kam kerina itaruhken ilebe-lebedu rende meriah deleng-deleng ras uruk-uruk batang-batang kayu ersurak ras ertepuk-tepuk gancih duri turah kayu eru gancih rambah duri turah kayu murbei enda menjadi tanda seh rasa lalap karena aku sada peringat-ingatan karena kai siinggo kulakoken sejendak. Si jadi tema manbanta kata di bata mereken kriahan. Perpulungan sini kelengit Tuhan manbanta kita kerina adi siingat lagu lit singata kenca di dalam dunia ada dua jalan lebar dan sempit mana kau pilih yang lebar api neraka jiwamu mati tapi yang sempit
jiwa berglori. Mungkin lagu enda sitah krina janah meriah siakap ngendeken ca terlebih enda merupakan lagu siru-siru indeken sanga KKR merenda kami begitu. Manbanta kita krina lagu enda ngingetkan manbanta, maka kita ngeluh idoni enda iperadapkan ibas dua pilihan eme ngikutkan pratenta tapi surah-surah doni si nianggap kita mereka kriahan ras praten di bata si berarti kita ngeluh alu ngikutkan kata di bata lisidah maka riahan akapna ngikutkan surah-surah doni enda semaka itu ndal kena di bata ibas geluhna akibatna kedungenna ia ngenanami kemalaman ate la inanamina kemalaman ate tapi penderitaan sinalamina enda terjadi ibas bangsa Israel. Ia selaku bangsa pilihan Tuhan nggodalanina geluhna lar kemalangan nandangi di bata cenah kurang kini tekenaman di bata arah kata ras perbahanan na teridah ibas geluhna nggo itading kena Tuhan igombangina di bata si badia no Israel cenah enggo itundal kena di bata enda banci sidah sinan ibas kitab Yesaya sada ayat si pempatkan janah pemimpin nape enggo jadi pemberontak janah erteman teras pinangko kerina ia ngalokan sogok janah rangap nandangi pemerekalak la pernah ibelana anak melumang ibas pengadilan janah la yang git megiken pengadun di berumba-lumbalu banci sinan ibas kitab Yesaya sada ayat 23. Iba situasi bangsa Israel bagai perbahananna Nabi Yesaya ngajuk bangsa ras pemimpin-pemimpinna gelah ngeluh bagi singena ate di bata janah dalanken kini bujuran i persingetina bangsa maka adila yang git megiken kata di bata uga pape bangsa dat cilaka janah kernep bagini na Tuhan ibas kitab Yesaya sada eksklusiwah se-20 ikata kena adikam erkemalangan manbangku ipandu mekai simuhuli ulih tanah du eda tapi adi ilawan du aku mate mekam ipan pedang perpulungan sini kelenggi Tuhan manbanta kita krina bangsa Israel la ikut kena kata di bata semaka inanami namakin Israel bangsa ibuang i negeri Babel sedekah 70 tahun ibas pembuangan bangsa yang mengalami muai penderitaan semaka ia itindas cenah pengarapan nape ngobene manbanta kita krina iba situasi penderitaanna kepeken Tuhan di bata tetap mereka kelengatena labo kepeken pernah itadingkan Tuhan ibas penderitaan tak ibas perbeben tak di bata ndilo ras tetap ukur bangsa ikatakan na ibas kitab Yesaya 54 ayat 7 sehwaluh kentisik ngencakam kutadingken kulegi mekam mulihi alu kekelengan simbelin arkiteken gara pernambah ateku la aku git cidakan ayungku tapi labu aku lalap nambah manbandu jenari rasa lalap kucidahkan kekelenganku begini na Tuhan bagai pedisinan ka ibas kitab Yesaya 55 ayat 3 genduari marilah dengkehkan aku oh bangsaku, marilah, maka idatnu kegeluhan dahi aku. Kubahan sada perpadanan sila armasak-masak ras kam. Kekelenganku sin teguh mandaud, kusehken ku kam. Begini na Tuhan. Enda ipesa Tuhan man bangsa gelah bangsa git min ngaloken keselamatan. Ras ngikutken kata di bata si peseh man bana. Man banta kita krina, kata di bata mereka kepastiin la boleh talik ulur ibas kata di bata jangan mabas ada dampak si mereka kegeluhan ras keriahan sebab arah kata di bata terjadi bagi sini isurakan Tuhan di bata man banta dikatakan ibas kitab Yesaya 55 ayat 10 bali ras udan sinusur ilangit nari lane mulih kudatas tapi litap iban nadoni si mahan caturah sinuan singelitken benih rasnakan manpangan manbanta kita krina di bata ngata kenca maka bangsa Israel nanami masa pembuangan i Babel
segera berakhir. Ita dingkena mebabel alu dem kriahan, alu dame krina ia itaruhkan ku negeri na mulihkan. Ia ibebaskan, ibas perbudakan semaka kriahan enepe, labu hanya terkejap ibas bangsa tapi tridah pe ibas alam. Si jadikan Tuhan di bata, ikata kena, ilebe-lebendu rende meriah delang-delang ras uruk-uruk, batang-batang kayu ersurak ras ertepuk. Ibas Yesaya 55 ayat 22. Kini seran ras kini suin sini alami, berubah jadi kriahan ras kemalamanate, enda yumpama kena, gancih duri, turah kayu eru, gancih rambah duri, turah kayu murbei. Ibas seh enda terjadi, kriahan terjadi ibas bangsa Israel, enda mau jadi tanda serasa lalap ibas bangsa Maka Tuhan di bata si mana kuasa, kuasa ibas kerinana si mereka kemalaman ate man sing ikutkan katana. Janah jadi sada peringatan karena kai singgo ilakokan di bata. Man banta kita kerina arah senandai jelas idah, maka kata di bata mereka kriahan kemalaman ate man banta kita kerina. Adi si begiken, ras ikutkan kata di bata kita ngalokan kegeluh ras kemalaman ate ibas geluhta. Tapi si jadi penungkunan, engkai maka lakri nakalak, ngikutkan kata di bata enda jadi penungkunan sebab begini na temanta kata di bata mereka kriahan, tapi labu kri nakal kala ngikutkan kata di bata engkai itu maka terjadi. Man banta kita krina adi sinen ibas kitab Matius 10 ayat 10 bagi si oge kita na ibas ogen, maka kepeken kalak si megiken kata di bata enda banci ibagi ibas 4 jenis. Enda banci sinen ibas jenis siapa inga kita. Si pertama nina bagi benih sindabuh kubas tupidalan. Kalak si bagi emo yumpamakan seriras kalak si megiken kata di bata tapi layang kana. Kata di bata laseh kubas pusuhna, tapi hanya lintas saja. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Gundari begina, tapi pagi nguka lupa ia. Semaka kata di bata si bagi kena lah jadi geleman ibas ia dalani kegeluhnya. Kalau si bagenda tempa kata di bata ilar bekas ibas pusuhna. Sebab kurang idahna ras igecapna kaingnya surah-surah di bata. Padahal kata di bata si tuhuna kel banci sidat nanamna. Adi si kusur-kusur ibas pusuhta bagi sini katakan Daud ibas Mazmur 110 siwah ayat 10 pitu. Jadi katakanna lane tanggung kelang ateku man undang-undang lu, ku kusur-kusur ibas ukurku gedang-gedang nuari. Jadi kata di bata lah banci hanya terceng begi cenah lintas saja, tapi harus ikusur-kusur ibas pusuh. Makana jenis si peduaken ikatakenna bagi benih sindabuh ku tanah si erbatu-batu. Kalak si bagenda kalak si nginget kata di bata ibas kriahenna saja. Langit berkorban rasusah ibas dalankan kata di bata makana misto dalukurna ada di susah. Adi yang nanami kesusahan ras ayah arkiteken berita minter to dalukurna. Makana ibas meriah-meriah saja atene ibas kata di bata adi meriah ukurna cocok nina, tapi adi lang miston dalukurna. Ada si keduakan. Si petulukan nina bagi benih sindabuh ku perenduri. Kalak si bagai enda ikatakenna kini teken iukurna alu ertadoni. Ertadoni jadi prayakenna. Ia lo kena kata di bata tapi aru atena karena geluhna merincuh ke ia bayak. Maka kicat kata di bata si bagi kena cana meherwanca kata di bata lar buah ibas ukurna. Banci si katakan ukuran kini teken ibas ia rusur karena materi tapi karena kini bayakan. Si pempatkan benih sindabuhku tanah si muhumur. Tanah si muhumur. Kalak si megenggeng mau merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan
semaka idat nanamna ras tutus tetap dalam kenca. Bagi Daud ada si ngen ibas kitab Mazmur 110 siwa ayat 10 pitu siwa 10 pitu siwa 10 siwa ikatakenna lane tanggung keleng ateku man undang-undang du ku kusur-kusur ibas ukurku gedang-gedang nuari kerina perintahan du tetap ku ingat kata waripe maka pentaran aku asangkan imbang-imbang Jesi dah maka Daud mengucapkan kepentaran si luar biasa lebih pentar ia pesang imbang-imbangna ibas ia megikan kata dibata dengan ikusur-kusurna ibas geluhna jetri dah bawa kata dibata berbuah dan berkembang ibas kegeluhan Daud semua karban saja pentar maka membantah kita kerina jeda jelas sidah maka kata dibata mereka keriahan ras kemalaman ate membantah marilah kita kerina ibas zaman gundari eda si bagi kenderas dalankan kata dibata sebab kata dibata erkuasa jadilah kita bagi benih sindabuh ku tanah simu humur semaka kata dibata banci tumbuh subur ras buah meramis ibas geluhna baik ibas kriahan ras kesusahan ulah kita nadingkan kata dibata sebab dibata perkuah ras keleng atena man banta anak-anakna sebab anak-anak dibata lawan cilang inanamina nge kinisran ibas doni enda sebab pencobaan banci saja rehman banta ibas situasi ras waktu si la siangka tapi kata dibata merupakan jaminan membanta kerina guna ngalokan kreasi tuhu-tuhu ibas dibata nari ulah kita terlena ibas kriahan doni enda si banci kita mendalkan dibata terlebih ibas paksa gunrenda ibas sangana pe semarak dengan pandemi enda pe banci mempengaruhi kita ibas dalankan itu kan tetaplah kita berpegang teguh man kata dibata si dalankan kata dibata olah kini seran sinanami kita gudrenda arwanca kita dauh ibas dibata nari terlebih reh ku perpulungan bagi pe muji ras muliakan Tuhan dibata bagi nina ia tambahi kami bas kitab Yesaya 56 ayat sadaras sipeduaken ikatakenna baginda nina Tuhan man bangsana lakokanlah kaisi bujur dengan suwe ras pratenku sebab kentisik nari ku klini mekam ku pasu-pasu kalak sila mekarus nandangi warisabat dengan si makesa wagi arusna ku pasu-pasu kalak sila ngelakokan kejahatan jadi olah karena pengaruh kinisran kesusahan sekunderenda harbanca kita pe dungna mekarus nandangi Tuhan dibata mekarus nandangi warisabat tapi tetap kita tutus sargini tekan Tuhan dibata sebab ije si aloken katana si erkuasa ibas kita ndarani kegeluhenta terpuji termulia gelar Tuhan amin ras kita toto ikatakan kami bujur Tuhan arah katandu nggo tambah pemetah kami pe maka kepeken ibas kami tetap tutus megikan katandu alokan kami kriahan ras kemalaman nanti jadikan kami tetap anak-anak anu si menggenggeng tutus semua kabanci kami bagi tanah si subur si ngalukan benih lalu bagi benih arbuah meramis tengah-tengah gulun kami ipuji ras muliakan kami kam Tuhan kam tetap nambahi pengertian ras pemetahman kami pe ibas Yesus Kristus rah kami man bandu amin salam ras mutuh man bantah kita kerina